अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ वो अमल शेयर करने वाला हूँ जो मैंने खुद किया है और इतने लोगों ने किया है और वो कामयाब हो गए। यकीन जाने ये अमल ऐसा है कि जब मैं आपको बताऊंगा और जब आप अमल करेंगे तो आपको ही पता चल जाएगा कि ये कितना पावरफुल अमल है। 1996 तो जब मैं पाकिस्तान आया तो मेरी आदत ये थी, यानी 15-16 साल बाहर रहा हूँ। यहाँ आके ना थोड़ा सा मैं फारग नहीं बैठता। मैं कहता हूँ किसी न किसी काम में आदमी लगा रहे वो अच्छा है। फारग आदमी अच्छा नहीं होता, जो काम में होता है वो समझे कामयाब है। तो महीना यानी 15 दिन 20 दिन में ऐसे ही मैं अपने दोस्तों के साथ आगे पीछे, तो उसके बाद कुछ नजर नहीं आ रहा था कहीं से। तो ये भी नहीं था कि पैसा बैंक बैलेंस था, हर चीज थी, घर था, सब कुछ, मगर वैसे ही मैं थोड़ा सा हो जाता हूँ एकदम। मैं कहता नहीं, 2-3 दिन भी वो ना फारग तो आदमी, मैं कहता नहीं ये गलत है। तो मैंने क्या किया, मैं इसी परेशानी में था तो मुझे मेरे एक दोस्त है सैयद है, तो वो मुझे मिले। उससे मैंने बात की। मैंने कहा अच्छा सब क्या बताऊं। ये कहता है यार अभी तो महीना भी आपको नहीं हुआ तो आप इंजॉय करें, घूमे फिरें, कोई ऐसी बात नहीं। तो मैंने कहा नहीं यार मैं फारग नहीं बैठता। क्या करते हो? मैं कहा मैं सुबह निकलता हूँ 5 किलोमीटर, यानी अपने घर से निकल के तो जॉगिंग करता हूँ 10 किलोमीटर, तकरीबन 5 किलोमीटर, कभी 3 किलोमीटर, और फिर यानी कि सुबह उठते निकल जाता हूँ नमाज पढ़ने के बाद। सऊदीया भी मेरा यही था, बाहर के मुल्क रहा हूँ। पाकिस्तान की तरफ से मैं सेकंड पोजीशन पे था 10 किलोमीटर रेस में। तो साइकिलिंग चैंपियन भी रहा हूँ, मैराथन, लॉन्ग जंप, हाई जंप, थ्रो में भी, लॉन्ग टेनिस में भी मेडल थे मेरे पास, और बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, और कराटे में भी मेरी सेकंड डिग्री ब्लैक बेल्ट है, सेकंड डिग्री ब्लैक। बाद में मैंने अपना भी क्लब खोला और मैंने शोतोकन, नंजा, एकेडू और ब्लैक मम्बा, यानी इस तरीके से 5-6 क्लबों में किया। मैं ऐसे नहीं बैठ जाता था। अगर मेरी एक ब्लैक मम्बा, मैंने उसमें ब्लैक बेल्ट ले लिया तो फिर मैं चला गया नंजा में। नंजा में फिर व्हाइट बेल्ट से शुरू किया, ब्लैक बेल्ट ही पहना। तो उनको मैंने अपनी डिग्री बताई कि मैं एशियन मार्शल आर्ट्स और यूएसए मार्शल आर्ट्स का, यानी मेरे पर डिप्लोमा है। तो उन्होंने कहा कि इसमें तो आपको स्टार्टिंग से, हमारी जो है ना, इसमें स्टार्टिंग से आपको आप व्हाइट से शुरू करना पड़ेगा। इसी तरीके से फिर व्हाइट, येलो, ग्रीन, ब्राउन, इस तरीके से क्यों, फिर इसी तरीके से, यानी लास्ट में शोतोकन में था, उसमें भी मैंने शुरू में व्हाइट से लेके तो ब्लैक तक आई, सेकंड डिग्री। अब मेरे पास एथोराइज भी है, यानी कि किसी को अप्रूव करने का, यानी कि मैं टेस्ट जो देते हैं मेरे पास अभी भी उनके साथ डिप्लोमा नंबर है, आईडी नंबर मेरा उनके साथ है, यूएसए वालों के साथ और एशियन मार्शल आर्ट के साथ। यानी मैं किसी को वो भी कर सकता हूँ, यानी उसकी आपको देख के उसको टीचर भी और उसको डिग्री बढ़ा सकता हूँ, यानी अपने साइन मेरे चलते हैं। फिर भी स्पोर्ट्स मैन होने के बावजूद मैं थोड़ा उसमें था। मैं कहता नहीं, मैं किसी किसी काम में लगा रहूं तो अच्छा, फारग मत बैठूं। तो उसने मुझे कहा अच्छा, तो फिर ऐसा है कि हमारे एक खानदान का, यानी हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे, शाह साहब सैयद जो है, तो उनका ये अमल है। तो ये है इमाम बरी सरकार बरी, बरी पाक लतीफ भी कहते हैं, उनकी नस्ल में से थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ये अमल है, ये मैं आपको, हमारे बुजुर्गों का ये उन्होंने किया है और वो अपने जो खास थे उनको ये अमल देते थे ये करने के लिए। तो उस वक्त उन्होंने मुझसे कहा ये आपने करना, मगर जब आपने ये अमल करना है तो किसी को बताना नहीं है कि मैं ये अमल कर रहा हूँ। मैं चुप के आप अमल करें, जब आपको उसका फायदा हो जाए तो उसके बाद अमल के दौरान किसी को बताना नहीं है, क्योंकि आपके काम रोक दिए गए, यानी कि ये जो आपका जो सिस्टम हुआ, ये किसी ने उसमें रुकावट डाली है। आप ये करेंगे तो आपके काम खुल जाएंगे। मैंने कहा ठीक हो गया। तो क्या अमल है? फिर उस दिन उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको मैं आज रात को इजाजत लेके अपने बुजुर्गों से तो फिर कल बताऊंगा। मैं कल अगले दिन मैं वक्त से पहले उसके पास चला गया, शाह साहब के पास। मैं कहा सरकार आपने कहा था अमल के बारे में। उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तहज्जुद के वक्त उनको याद किया, फिर मैंने इजाजत ली तो इस्तिखारे में आ गया कि आपको इजाजत मिल गई उनकी तरफ से, आप कर सकते हैं अमल। उन्होंने बताया कि आपने नौचंदी जुमरात वाले दिन, नौचंदी जुमरात हो या उससे अगली जुमरात हो, जिन जुमरात वाले दिन आपने गुसल करना है और 2 रकात नवाफिल हाजत पढ़नी है, 2 रकात नवाफिल, और उसमें आपने वो जो नमाज है वो हदिया करना है। अब हजरत अबुल फजल अब्बास उनकी वालदा उम्मुल बनीन के नाम आपने ये 2 रकात में हाजत करनी है, और फिर 14 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, और ये 14 बार पढ़ के ये मोहम्मद व आले मोहम्मद बार बार 4 मासूम को अदा करना है। तो इसके बाद आपने 110 बार पढ़ना है। वो जो पढ़ना है उसे ये बताया, या अबुल फजल अब्बास या बाबल हफाइज अदरकनी व तवक्कलनी फी सबीलिल्लाह बिहक के बीबी सकीना बिनते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। 110 बार पढ़ना है, या अबुल फजल अब्बास या बाबल हफाइज अदरकनी व तवक्कलनी फी सबीलिल्लाह बिहक के बीबी सकीना बिनते इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ये 110 बार पढ़ने के बाद जब आप पढ़ लें तो फिर आपने दुआ मांगनी है, यानी जो आपकी मुश्किल हो। जैसे आप कह रहे हैं मुझे कोई जॉब मिल जाए, अच्छा, तो आपने उस वक्त मोहम्मद वाले मोहम्मद को और हज़रत अब्दुल फजल अब्बास को, बीबी सकीना बिनते हुसैन का वास्ता दे के कहना है कोई अच्छी सी जॉब जो मेरी मन पसंदीदा जॉब है,
یا جو آپ پہلے کر چکے وہ مجھے جاب مل جائے، جہاں بھی آپ کا ارادہ ہو۔ تو میں نے پاکستان کی نیت تھی، میں کہ مجھے پاکستان ہی مل جائے۔ تو وہ پھر میں نے دور کا اپنی جو حاجات تھی اس کے بعد 110 بار پڑھنے کا بینک مولا بی بی سکینہ بنت حسین علیہ السلام کے صدقے میرے یہ جاب یہاں بن جائے، تو یہ آپ نے ورد کرنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر 14 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے اور بس پھر آپ کا یہ کام ہو گیا۔ بہتر اس نے انہوں نے کہا کہ اس کے بعد 4-5 منٹ کسی سے بات مت کرو تو بہت اچھا ہے، اگر آدھا گھنٹہ نہ کرو پھر تو بہت اچھا ہے، یعنی کہ صرف اسی میں رہے آپ درود شریف پڑھتے ہیں، تو یہ کام انشاءاللہ آپ کو اجازت مل گئی ہوگا کام میں۔ تو پھر میں نے دیکھا، جب میں نے دیکھا کہ جمعرات ہے، اب مجھے یہ نہیں پتا کون سی جمعرات تھی، نوچندی تھی یا کون سی، تو وہ پھر میں نے یہ 96 بات 1996 کی، تو میں پھر ان سے ملنے کے بعد گھر آیا تو جو جمعرات آئی اب یاد نہیں ہے، میں نے غسل کیا اور پہلے دن ہی میں نے حلوہ بنا کے اور گھی والی روٹیاں بنا کے ان میں حلوہ تھوڑا حلوہ رکھ کے روٹیوں کو، وہ 14 روٹیاں میں نے باہر غریب یتیم مانگنے والا کوئی آیا یا کوئی بیوہ یا یتیم کے گھر یا کوئی مانگنے والا اس کو دے دی 14 روٹی۔ پھر میں نے وہ دو رکعت میں حاجت پڑھی، اس کے بعد میں جان نماز پہ بیٹھ گیا اور 14 دفعہ درود شریف پڑھا، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اور وہ ہدیہ دیا 14 معصوم علیہ السلام کو۔ پھر میں نے یہ تسبیح پڑھی، یا ابو الفضل عباس یا باب الواجد مسکین بنت امام حسین علیہ السلام۔ جب یہ میری 110 بار ہو گئی تو پھر میں ان کو واسطہ دیا کہ آپ کو واسطہ ابو الفضل عباس، آپ کو واسطہ اپنی والدہ کا اور بی بی سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام کا میری ادھر پاکستان میں جاب لگا دیں۔ اور میں نے یہ ورد کیا۔ مجھے 10ویں دن ہی مجھے ایک جگہ سے کمپنی سے کال آ گئی تھی اور میں گیا ہوں، انہوں نے مجھ سے 11ویں دن 10ویں دن کال آئی تھی، میں اگلے دن 11ویں دن گیا ان کی اس کمپنی میں، تو جو ریسیپشن پہ گیا ہوں اس سے میں نے پوچھا کہ یہ مجھے کال آئی تھی جاب کے لیے، انہوں نے کہا بالکل آپ ٹھیک ہے، آپ چلے جائیں اندر مینیجر سے مل جائیں۔ اس سے ملا، وہ ڈائریکٹ مجھے جی ایم کے پاس لے گیا، ڈائریکٹ لے گیا۔ تو جی ایم مجھے دیکھا، کہا کہ آپ نے اپلائی کی تھی، آپ کو جاب ہم دے رہے ہیں، تو یہ آپ کی سیکشن ہے، تو یہاں اپنا اسٹور میں آپ کی جاب ہے، اسٹور کیپر کے ایز اے اسٹور کیپر، تو آپ چلے جائیں۔ تو وہاں پہ وہ لڑکا بیٹھا ہوگا تو وہ آپ کو دے دے گا۔ پھر اس نے بیل دی پی ایم ہے، اس نے کہا ان کو ناشتہ دو اور ان کو اسٹور پہ چھوڑ دیں، اور وہاں پہ سارا جو پہلے لڑکا بیٹھا اس سے کہا کہ اسے سارا سمجھا دینا۔ میں حیران رہ گیا، میں ابھی وہاں بیٹھا ہوں، اتنا وہ لڑکا چائے انڈا اور پراٹھا لیا، میں نے ناشتہ کیا اور پھر اس پہ کام میں لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، یعنی کہ ان کی طرف سے کیسے، یعنی 11ویں دن میرا کام بن گیا۔ تو یہ میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں، تو آپ لوگ یہ سب کریں انشاءاللہ محمد و آل محمد، آپ سب کوئی کام بن جائیں گے۔ جو بھی پریشانیاں، جو آپ جس نیت سے یہ عمل کریں گے اس نیت سے آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو دعا مجھے بھی یاد رکھیے اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔